Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao, makauban nato si Efren Mamak live sa General Santos City. Efren. Salamat, Sara. 10 pesos nga increase sa lockdown rate sa mga taxi sa Cagayan de Oro City gikalipay sa mga taxi drivers. LTFRB 10 sugdan matud pang pag-isyo sa bagong taripa sunod semana. Ang detalye sa report ni James Paulo Yap. Human nga nakigpulong kagahapong adlaw sa buhatan sa LTFRB 10 ang pipila ka taxi operators ug drivers. Gibutyag sa buhatan nga adunay 10 pesos nga flag down rate increase ang naaprubahan na sa ahensya. Karon nagpadayon gihapon ang pagsaka sa presyo sa gasolina tungod sa kagubot sa Middle East. Sumala sa LTFRB 10, Transportation Development Officer Muhammad Hajam Sarip nga last year pa naaprubahan ang maong memorandum circular nga nagtakda sa flag down rate sa taxi gikan sa 40 pesos ngadto sa 50 pesos. Apan wala kini maimplementar tungod sa hangyo sa taxi operators ug drivers. This year, itong fuel crisis, nag-re-appeal na sad sila na i-implement na itong 50 pesos. So, among naisgutan, diri sa opisina, ug ang mga stakeholders na to, na i-implement na lang, plus 10 na lang, para dili sa sila makakalibrate. Giuyunan man sab sa mga taxi driver ug operator ang gianunsyo sa LTFRB 10 nga usbaw sa flag down rate sa taxi. Sumala nila nga aduna na kini gamay nga alibyo kanila, ilabi pa nga adlaw-adlaw sila gatubil og gasolina. Apan supak sila sa temporaryong taripa nga ipanghatag sa LTFRB 10 tungod sa kabalaka nga basin dili kini tumanon sa mga pasahero. Mas maayo itong magpa-calibrate, 2,000 ang bayad, na may calibration fee, no? Balag magbayad mig 2,000 basta kay dili may mag-away sa pasahero. So ang among gusto katong dili plus kay samo kay na. Dugang pa ni Hamaka nga ilang problema ang mga pasahero nga mangayo og resibo tungod dili matud pa mo reflect sa resibo ang dugang 10 pesos nga flag down rate increase kung dili makalibrate ang ilang metrohan. Kung unsay resibo nga mogawas dito sa atong taximeter, moto ang mabayran sa atong pasahero. So dili ko supak ikuan ng kuan lang kanang plus. Giklaro sa LTFRB 10 nga katong adunay kapasidad nga mobayad sa recalibration sa mga taximeter, mamahimong muadto sa accredited calibration shop sa LTFRB 10. Apan maghatag gihapon sila og bag-ong taripa alang sa mga dili pa magpa-calibrate sa ilang mga metrohan. Plano kuno nila nga sugdan ang paghatag sa taripa sugod sunod semana. Pasabot lang ang mga commuters na to. Anyway, ang itong mga commuters, labi na diri sa Region 10. Madali lang man po makasabot. Kaya ganing pag plus na to, during 2019, na plus 5 na to, makasabot man po sila. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.